ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੋਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾ रगड़ देवे। ऐ सुनो जरा थोड़ा को, मुझे ये समझ नहीं आई दो बातें हैं, ठीक है? अब ये तहम्मुल से सुन लेना मेरी बात। पहले तो मैंने आपको बोला था कि इल्जामी जवाब को आप कैसे डिफाइन करते हो, प्लीज एक बार डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने किया था। अगर आप कर सकते हो तो मेहरबानी। हमने आपको देखें, हमने आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाई है कि आज़म सीह मौत ने ईसाइयत को एक इल्जामी जवाब दी। आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, लेकिन यार मेरी बात किसने सुननी है? आपने कहा कि मुझे बता दें आपने क्या कैसे डिफाइन किया। बात मुकम्मल हो तो पूरी है ना यार, करें पूरी बात। अगर ऐसे करोगे तो यार ऐसे तो मुझे तो मजा नहीं आएगा गुफ्तगू करने का। फिर ऐसे लगेगा कि ऐसे ना करें, मैं मतलब बड़े हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में फिर मैं नहीं, मैं ऐसी देखें, मैं आप मेहमान आए हुए हैं मेरे, मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता। मुझे मौका देना बात करने के लिए। हाँ, मौका पूरा मिलेगा, लेकिन ऐसी बातें ना करें। कैसी बातें? मतलब ये कि आप शो करा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ये देखें, आप पूरा मुकम्मल बोल रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं ना, और कोई बंदा नहीं बोल रहा। मैक्सिमम मैंने आप अभी रजीज साहब को भी ले आए थे। एनीवेज, अच्छा जवाब से मेरी बात सुने, मैं मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। मैंने कहा था मैं दो बातें आपको करूंगा, आप हमने थोड़ा मेरी बात को मुकम्मल कर लें। जब मैं मुकम्मल कर लूंगा मैं कहूंगा जी आप बात करें, ठीक है? अच्छा, पहले तो एक चीज जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इल्जामी जवाब को डिफाइन कर दें, ठीक है? वो आप डिफाइन कीजिएगा। दूसरी ये बात है कि मुझे ताज्जुब हुआ एक बात के ऊपर, बड़ी हैरत हुई। वो हैरत ये हुई कि मैंने तो ये सुना था अहमदियों से कि जैसे जवाबात मिर्जा साहब ने ईसाइयत को दिए हैं वैसे जवाबात 1400-1500 साल में किसी ने दिए ही नहीं थे। ईसाइयत जो थी, मसीहत जो थी, वो तो इस्लाम को दबोच के किडनैप करके ले जा रही थी कहीं पर। मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने भेजा और उन्होंने इस्लाम को बचा लिया एकदम से। जैसे कोई डूब रहा होता है तो एकदम से पीछे से आता है एक बंदा, वो छलांग लगाता है, वो पकड़ता है उस बंदे को और निकाल के बाहर कर देता है। लेकिन अगर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इब्ने कय्यम का जवाब कॉपी किया हुआ मिर्जा साहब ने। मुझे तो अब ये मेरे ज़हन में एकदम से ख्याल आया, इसको आप क्लैरिफाई कर दें कि वो अगर हूबहू वो वाली बात जो इब्ने कय्यम पहले ही थे ना मिर्जा साहब से, ये तो हम मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इब्ने कय्यम को बाद में बना दें। अच्छा, इब्ने कय्यम ने ये बातें जो की हैं वो कितने सालों पहले की हैं। अगर सेम कॉपी पेस्ट किया तो फिर मिर्जा साहब ने नई बात कौन सी की है? ये भी एक एंगल है इसको देखने का। नंबर 1, डॉक्टर साहब क्या हो? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਇਆ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਦਨਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ इम्तियाज़ भाई ने क्या सी वो जड़ा हवाला दिता है ना इन्हें कि वो मतलब उनका जो मतलब हज़रत मसीह के बारे में जो बात लिखी है इसने कि वो मतलब पेट में था और हैज़ खाता था और इस तरह से पैदा हुआ और ये तमाम बातें उसने लिखी। अदनान रशीद भाई ने इसको ये बात कही कि ये बता, इसको क्लैरिफाई कर। रज़ी ने उस वक़्त वहाँ पर इब्ने कय्यम का एक हवाला पेश किया जो कि एग्जैक्ट हूबहू वही अल्फाज थे जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में लिखे हैं। यूसुफ भाई तवज्जो। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, जब उसने वो पेश किया और मेरे से पूछ रहे थे, मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार ये बात अगर इब्ने कय्यम ने इतने साल पहले लिखी है तो मिर्जा साहब ने फिर इसका मतलब कॉपी मारी है वहां से। यहाँ पर माइक खुल के सारे मरजइयों को पता लग गया है तो कम पै गया, क्योंकि ऐसी तो है बेचने लोगों को जैसा दिफा मिर्जा साहब ने किया किसी ने किया ही नहीं होया। तो गल फिर इस पास टुर गई। फिर रजी आ गया, फिर जवाब कहता रजी साहब से बात करें। जब रजी को मैंने फुल मतलब कॉर्नर कर दिया, ठोक दिया ऑलमोस्ट, तो उस वक्त कहीं पर राजा साहब आ गए हैं, और हमारे मुरब्बी को ये ना कहो, हमारे मुरब्बी को वो ना कहो, और आपने जो है वो मिर्जा कादियानी के साथ साहब नहीं लगाया और ये और वो, फिर उते गल है गए। लेकिन ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕਦਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਨ ਕਯ्यम ਅਲ-ਜੌਜ਼ੀ ਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮੰਜਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, अब आपको बात समझ के आ गया ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾ,
ਬਲੰਡਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੀ ਆਇਤ ਕੀਤੀ ਕਾਨਾ ਯਾਕੁਲਾਨ ਤਾਮ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹਾ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਕਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿर्जा साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ है कि मसीह को क्या हुआ था, इंजील नाजिर हो रही थी और कंजरी से तेल मलवा रहा था। मैं क्या दस ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਊਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਊਫ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਕੁਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕੁਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਯਸੂ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਪਾਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦੇਈਏ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਬੀਨ ਟੀਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਜ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਈਵਨ ਆਪੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ। ऑनेस्टली डिस्कशन हो रही है। मैं बताऊं रजी साहब बात देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। अगर किताब में बात ना हो, ये आपने देखिए ना, यहाँ पर भी आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। आपने मेरी बात पूरी ली नहीं, आपने बीच में से एक पॉइंट उचक लिया और अब आप उसके ऊपर जो है ना वो जानबूझ के अपने प्रेशर टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं। आपको आपने ये बात की है कि अगर अहमदी आंसर साहब बात तो सुने, मुतकल्लिम अपनी बात का बताएगा कि आप बताएंगे मैंने क्या कहा? तो जब मिर्जा साहब अपनी बात का बताते हैं वो आप लोग हाँ हम वही लेंगे बिल्कुल वही लेंगे। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, मैं देखता हूँ कैसे आप जवाब देते हैं उसका, लेकिन वेट करें, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। आप मुनाजरा करना चाहते हैं इसके ऊपर, आप इससे मुनाजरा करना चाह रहे हैं तो फिर टाइम लगाए ना, ऐसे तो नहीं। अगर डिस्कशन है तो फिर डिस्कशन करते हैं, लेकिन अगर आप मुनाजरा करना चाह रहे हैं टाइम लगाए। हम इल्जामी जवाब की तरफ ही वापस चलते हैं। तो भाई जो अभी रजी साहब ने एक बात कही है, मैं कहता हूँ बड़ी मजेदार बात कही है। काना या कुलानी ताम का मतलब है कि हजरत ईसा वॉशरूम जाया करते थे। खाना या कुलाने ताम, वो दोनों खाना खाते थे। हाँ, तो इसका आपने ये क्यों कहा है कि दोनों वॉशरूम जाते थे? ये आपने बात कहाँ से ली है? बात तो सुने, इसमें इस्तिदलाल अल्लाह ताला इस्तिदलाल नहीं, ये बात काना या कुलानी ताम का मतलब क्या है? सुन लो यार, एक मिनट सुन लो यार। कितने यार, एक मॉनिटर है, दूसरा बंदा क्या कर रहे हो यार? भाई सुन तो ले बात, तुम तो ले बात। काना या कुलाने ताम
की जो तफसीर है मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाई है और तमाम मुफस्सिरीन से दिखाई है। आपने मुझे दिखाई नहीं है, आपने हदीस मुझे अभी तक नहीं दिखाई। आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड में आपको हाँ, दिखाता हूँ, आपने अभी तक मुझे, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप इतने, अच्छा नोट करें, इसने मुझे हदीस दिखानी है यूसुफ भाई, इसने मुझे हदीस दिखानी है। कहता है यही बात जो है वो रसूलुल्लाह ने निजरान के जब मसीह आए थे तो उनको यही बात कही थी। मैं आपको दिखाता हूँ रसूलुल्लाह की बात। मैं कहा दिखाएं मुझे, दिखाई नहीं थी। कहता मैंने अभी बताई है आपको। मैंने कहा दिखाएं मुझे। आप यकीन करें मुझे हदीस पेश नहीं कर सका और वहां पर मुझे तफसीर पेश कर रहा है। मैं हदीस मांग रहा हूं, मुझे तफसीर पेश कर रहा है। सुनिएगा आगे, माहिर लोग हैं गुफ्तगू करने के, आपको इतना भी नहीं पता कि आप एक मुसलमान डिबेटर से बात कर रहे हैं और काना या कुलानी ताम से मुराद आप। जी वालेकुम अस्सलाम, ये सुनिएगा काज़मी साहब, 2 ये मिनट इसने बस। क्या बात मंसूब की है नबी वसल्लम की तरफ कि नजरान के ईसाई जब आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उनसे कहा था? हाँ, वो ये कहता है यहाँ पे कि जब ये इसने बोला क्या कहा, इसने ये कहा कि हजरत ईसा जो है वो वॉशरूम जाया करते थे। कहता है काना या कुलानी ताम से ये मुराद है। मैंने कहा ये तर्जुमा है काना या कुलानी ताम का, रौला डाल दिया, क्योंकि काना या कुलानी ताम का तो मतलब है कि वो खाना खाया करते थे। हाँ, ठीक है ना, ये तो मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा मुझे बता कि ये बात जो तूने कही है ये काना या कुलानी ताम का तर्जुमा ये है जो तूने मुझे बताया। हाँ, वहां पर कहता है कि नहीं, मैंने जो है मैं तफसीर दिखाता हूं, मैं आपको रसूलुल्लाह, फिर रसूलुल्लाह की तरफ आ गया। कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निजरान के ईसाई आए थे तो उनको ये दलील दी थी। मैंने कहा पेश करो मुझे इसका हवाला की तरह ये बात, क्योंकि मैंने ऐसी बात नहीं पढ़ी। मेरा इतना कसीर मुताला है, मैंने अगर ये बात नहीं पढ़ी हुई, ऐसी बात मुझे तो नहीं पता किधर लिखी हुई है। हदीस में तो कम से कम नहीं है। हाँ, तफसीर का मेरा इतना ज्यादा वो कसीर नहीं है, हो सकता है तफसीर में हो, लेकिन तूने कहा रसूलुल्लाह ने ये बात कही थी, इसका मतलब तेरे पास कोई हदीस है। मैंने कहा दिखा मुझे हदीस। हदीस इसने मुझे नहीं पेश की, वहां से भाग गया और बाद में यूटर्न क्या लिया है, यूटर्न लिया कि मैंने वहां पर तर्जुमा तर्जुमा तो तफसीर किया है। हाँ, टर्न राइट, ये बात, ठीक है, ये बात हुई है। ठीक ठीक है, ठीक। अब ये सुनिए करें मेरा प्ले कॉन्वर्सेशन के डिस्कशन मुनाजरे में तब्दील कैसे होती है। हम तो ने बात काना या कुलाने ताम की जो तफसीर है मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु, ये देखें अभी ये तफसीर पे आ गया, राइट। ये सुनिएगा जरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या करने लगे, मैंने हदीस मांग ली है। ये गौर से सुनिएगा, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यहाँ पर था, मैंने इधर ही पकड़ लिया इसको। तुम तो ने बात काना या कुलाने ताम की जो तफसीर है मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाई है और तमाम मुफस्सिरीन से दिखाई है। आपने मुझे दिखाई नहीं है, आपने हदीस मुझे अभी तक नहीं दिखाई। आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको क्या है कि तुमने मुझे हदीस नहीं दिखाई, इसका क्या काम बनता है, इसका मैं अभी दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास हदीस मौजूद है, राइट सिकंदर मिर्जा भाई। बिल्कुल ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। वो हदीस तो मुझे पक्का ही अब आगे जाएगा तो देखना, आगे आगे मुफस्सरीन के अकवाल दिखा रहा है, बेसनद अकवाल दिखा रहा है। सुनिएगा जरा। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप इतने माहिर लोग हैं गुफ्तगू करने के, आपको इतना भी नहीं पता कि आप एक मुसलमान डिबेटर से बात कर रहे हैं और काना या कुलानी ताम से मुराद आप ये ले रहे हैं कि वो पखाना करने जाया करते थे। आपको रियल में ये भाई एक मिनट रुक जाए आप। रजी साहब ऐसे नहीं होता। रजी साहब ऐसे नहीं होता। गुफ्तगू में हौसला भी रखें। आप इतने बड़े मुरब्बी हैं, अभी आपका इतना आगे वास्ट कैरियर है। पहली बात, एक मिनट आई डोंट वांट कि आप अपना कैरियर ऐसे रुइन कर लें। नहीं खेलना। मैंने कहा आप इतने बड़े मुरब्बी, मैं नहीं चाहता कि आप इतना अर्ली कैरियर में मेरा कैरियर तबाह कर लें ऐसी बातें करके। अच्छा, अल्फाजी नहीं खेलना। आई डोंट वांट कि इतना आला एक आशिक पाए का मुरब्बी जो है वो अपना रुइन कर ले अपना कैरियर। काज़मी साहब, not be happening like एक चीज माइंडेड, काज़मी साहब एक चीज माइंडेड कि आप आशिक रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं। मैं उनसे डिबेट नहीं कर रहा। मेरी बात सुन ले इसलिए किसी मैं उनके बिहाफ पे डिबेट कर रहा हूँ। आप एक रस्मी मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप ये चीज ज़हन में रखें कि आप रसूल सल्लल्लाहु से इश्क करने वालों से डिबेट कर रहे हैं। डोंट गेट सो डिफेंसिव प्लीज। इसलिए अल्फाजी, मेरे प्यारे भाई, अल्फाजी नहीं इतना खेलने। डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छे तरीके से बात करनी है जरूर करें, लेकिन अल्फाजी ना इतना ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए जवाब पहले। ठीक है, और बारी बारी बात करें। मैं
میں بڑے عزت و احترام سے بات کر رہا ہوں جواد. میری ہمیشہ عادت ہے کہ جتنی بات ہوتی ہے میں اتنی لوٹاتا ہوں. اچھا ہاں آپ لوٹائیے گا جتنی میرے الفاظ ہوں گے آپ ضرور لوٹائیے گا. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوٹائیں گے. جی جی. لیکن ایشو اور یہ میں ہے. فیکٹس کے ساتھ اچھا بات نہیں کر رہا ہوں. اوکے فیکٹس کے ساتھ بات کریں. مجھے بتائیں کانا یا کلانی تام سے مراد کیا ہے آپ بتا دیں. ہاں سن لیں. اب میوٹ لگائیں ذرا. میوٹ لگا لیں. میں خاموش ہوں. میوٹ لگانے کا آپ نہیں. ہاں جی رضی بھائی آپ یہ جواب دے رہے تھے. آپ بتائیں جواد صاحب آپ بتائیں کانا یا کلانی تام. جو بات کو نہیں پتا اس کا مطلب تبھی کہہ رہے ہیں رضی بھائی آپ بتائیں. چیک کریں ذرا ان کے حالات چیک کریں مرزائیوں کے. چیک کریں حالات مرزائیوں کے. یہ جواد مرزائی صاحب کے حالات چیک کریں آپ. کر دیں کاظمی بھائی آپ میوٹ لگا لیں. میوٹ لگانے کا اگر اس کو پتا ہوتا تو یہ کہنا دیتا. اگر اس کو پتا ہوتا تو یہ کہنا دیتا. صرف ہم نے مربی کو بچانے کے لیے ایمبولینس بن رہا ہے. صاحب لگائیں ذرا یار ان کا. استغفر اللہ کیسے لوگ ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہار جائیں گے. میوٹ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مکمل بات کر لے آپ کو موقع ملے گا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھو پہلے میں ابھی رضی سے بات کروں گا. میں میوٹ رہوں گا. آپ کو بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ بھی نہیں آئے گا. پرابلم والا کیا ہے کہ اب کیونکہ میں نے ایک سوال اچھا کر ٹھیک ہے آپ اندر نہ بولیے گا. ٹھیک ہے سن لیں. آپ اندر نہ بولیے گا. میں نہیں بولوں گا لیکن آپ کو نا جب تک بات مکمل نہیں ہوگی آپ نے بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یار ایک سیکنڈ کا کاظمی صاحب یعنی کہ آپ انلمیٹڈ بولیں اور میں بولوں تو بس آپ مجھے چپ کروا دیں. آپ پھر بولی جا رہے ہیں اندر. میں نے دوسرے نقطے پہ بات کرنی ہے جو رضی صاحب نے پہلے ایسے بیسک مینرز کی پہ ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. کاظمی صاحب یہ کیا طریقہ ہوا؟ رضی ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ کاظمی صاحب یہ کیا طریقہ ہوا؟ ڈو یو تھنک رضی فکر نہ کریں کاظمی صاحب. اچھا ادھر مجھے اس نے ڈراپ کر دیا ہے ہادی نے. ٹھیک ہے ہادی نے مجھے ڈراپ کر دیا. حالانکہ بالکل کوئی ڈراپ کرنے والے نہ کوئی گالی دی ہے نہ کوئی بدتمیزی کی ہے. ادھر سے میں نے ڈراپ کر دیا ہے. جواب آئے گا. مجھے بس ایک اور منٹ میرا کمپیوٹر سے حوالہ مل کے ہے. انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کہی ہے. مجھے بس ایک منٹ دیں آپ بھائی. جی جی. کاظمی صاحب کو وہ خود اترے ہیں کہ کسی نے ڈراپ کیا؟ واقعی میں نے اتارا. جب ایک بندہ بات ہی نہیں سن رہا اس کو نیچے بیٹھ نہیں نہ اتارا کریں. ابھی اس کا ہاں واپس لے لیتے ہیں. آپ ڈراپ نہ کیا کریں. 20 منٹ وقت ضائع کریں گے تو کیا فائدہ اس چیز کا؟ نہیں میں آپ لوگ کا وقت آپ کا وقت قیمتی ہے. میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیں بیٹھ کے بات کو. نہیں وقت قیمتی کی بات نہیں ہے لیکن وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے نا میرے پیارے بھائی. میں آج آپ سے وقت گفتگو کا کر اچھا رہا استعمال ہوں. کرنا چاہیے. کم آن یار اس کو حوالہ نہیں مل رہا. ہمیں ابھی کوئی بات مل جائے گا. جیسے آپ کے اس دن حوالے گم ہو گئے تھے آج بھی آپ کے حوالے چلے گم ہو گئے. آپ خاموشی سے سنیں. حوالہ کبھی نہیں گم ہوا. آپ پتہ نہیں آپ کو خوابیں شروع ہو گئی ہیں. ایک دن پہلے بھی انہوں کو حوالے کو آج کے سن کیا اس کو بھی تیرے کو حوالے کو ان تیرے حوالہ نہیں لے پڑے. اچھا سنو گے حوالہ میں اتنا بتا دیں کانا یا کلانی تام سے مراد کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ نے رسول اللہ پہ الزام لگائے. آپ نے رسول اللہ کا مجھے حوالہ دکھانا ہے. میں قرآن کا غلط معنی بتا یار میوٹ کر رہے ہو یار. آپ میوٹ لگاؤ پیارے بھائی. رضی is this the way you talk to people? چلے کوئی بندہ میوٹ نہ لگائے. کاظمی آپ نے بولنا نہیں ہے یار. کوئی I would be so respectful if you but this is not the way man. this is اتنے hostile environment میں بات نہیں ہو. میں معذرت خواہوں. آپ پیش کریں جی حوالہ پیش کریں. محمد رسول اللہ کی حدیث دکھانی ہے آپ نے. چلیں کریں. ہاں چلے سن لیں آپ. دکھاؤں گا آپ کو. وہ بھی دکھاؤں گا. فکر نہ کریں پہلے. لیکن آپ دیکھنے کے جو فتویٰ. ایک منٹ رکیں ذرا. میں ایک منٹ بس میں واپس آیا. آپ ہمیں لگا رہے نا. میں آپ کو بتایا آپ کے تمام مفسرین نے یہ لکھی ہے بات. آپ کو علم نہیں. یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے. کانا یا کلان تام کہ ان کو اس کی حاجت تھی. وَإِلَى خُرُوجِهِ مِنْهُمَا اور جو بعد میں ہوتا ہے وہ بھی ان سے ہوتا رہا ہے. یہ اس کی تفسیر آپ کے تمام علماء کرتے ہیں. یہ آپ کا انگریزی ترجمہ بھی ہے کہ they both used to eat food needing nourishment and relieve the call of nature. تو یہ صرف میرا اردو ترجمہ نہیں میں نے کیا. آپ کے تمام لوگوں نے یہ ترجمہ کیا. یہ ہو گیا ابن کثیر کی بات. تو انہوں نے بھی غلط معنی لیا. آپ کے تمام یہ ترجمہ ہے. مفسرین نے غلط معنی لیا. اب میں آپ کو نبی یہ ترجمہ ہے رضی. tell me this is ترجمہ اور تفسیر. پیارے بھائی آپ کو پہلے میں نے عربی دکھائی. آپ سن رہے نہیں. بھائی کانا یا کلانی تام کا ترجمہ یہ ترجمہ ہے یا تفسیر ہے؟
آپ تفسیر ابن کثیر سے دکھا رہے ہیں؟ کہاں سے دکھا رہے ہیں مجھے؟ کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ آپ مجھے کہاں سے یہ دکھا کہاں سے رہے ہیں؟ ذرا بولیے گا، کتاب کا نام بولیے گا. کیا لفظی ترجمہ میں کر رہا رضی تھا، can we calm کر رہا down؟ تھا کہ یہ بات جو مسیم ہو، دیکھیے یہ قرآن میں ہے کہ دونوں رضی کھانا can we calm down? Can we lower this kind of attitude? Can we calm down? I'm not fighting with you. کاظمی باری باری بولیں گے تو یہ پرابلم نہیں آئے گی. وہی باری باری کر لیں گے، بٹ پلیز یار لیٹ می اینڈ رضی ڈیسائیڈ بٹوین اس، پلیز یار. ہم سینسیبل لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے مل کے بات کر سکتے ہیں. I mean we don't need any moderator. ایک سیکنڈ میوٹ، ایک سیکنڈ اس کو سارٹ کرتے ہیں. جی احمدی انصر بھائی آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ لگا لیں تاکہ درمیان نہیں رضی نہیں ایک منٹ نہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب دیکھیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ٹیبل کے کراس بیٹھے ہوں؟ جواد یہ آپ کو ایک منٹ دے دیا، ایک منٹ کاظمی جواد can you stop interfering? Let me talk to Razi. If Razi will tell me mute, I will mute immediately. You don't have to even monitor it. اب اوور ٹاک نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے یار let me speak to Razi. If Razi will tell that quiet, mute لگاؤ، میں لگا لوں گا. Please let me speak to him. کاظمی بھائی ٹائم لگانے میں ہوگا یہ کہ گفتگو نفیس طریقے یار اگر ٹائم کی ضرورت ہوگی میں خود ٹائم لگوا لوں گا، مجھے خود پسند ہے ٹائم کی بات کرنا. دیکھیں آپ بے شک اپنے ایک منٹ میں چھوڑ دیجیے گا، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کا ٹائم بھی مجھے مل گیا ہے. ایک منٹ میں یہ ہوگا کہ کوئی بندہ بولے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک منٹ سے چھوٹی بات کر لیں، ایک منٹ سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو مناظرانہ رنگ دینا چاہتے ہیں، ہم ریڈی. اوکے نہیں، میرا ٹائم دوبارہ مناظرانہ لگائیں، رنگ نہیں دینا چاہ رہے، میرا ٹائم کوئی دوبارہ مناظرانہ لگائیں، رنگ میرا ٹائم دوبارہ لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ڈسکشن کو مناظرے کا رخ انہوں نے خود دیا. اب وہ ڈسکشن والا حسن کاظمی سائڈ پر ہے، اب آیا مناظر والا ڈیبیٹر. اب آپ لوگوں نے ساروں نے دل تھام کے یہ کانورسیشن سننی ہے. رضی صاحب نے اس سے پہلے ریکارڈنگ میں موجود ہے، فرمایا کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ کر رہے تھے کہ وہ پخانا بھی کیا کرتے تھے، یہ ترجمہ انہوں نے کیا. اور جب میں نے کہا حوالہ دو تو کہا یہ رسول اللہ نے الزامی جواب دیا تھا نجران کے عیسائیوں کو، یہ بات کی رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے. میں کہتا ہوں اس کا حوالہ پیش کریں، نمبر 1. نمبر 2، تفسیر ابن کثیر سے حوالہ دے رہے ہیں. کانا یاکلان الطعام کا ترجمہ میرے بھائی ابو بکر صدیق نے بھی اگر یہ ترجمہ کیا ہوا نا، ترجمہ تفسیر نہیں، ترجمے کی بات ہو رہی ہے، تفسیر کی طرف نہیں ہے. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، دو باتیں ڈفرنٹ ہیں. ترجمہ اور ہوتا ہے، تفسیر اور ہوتی ہے. مجھے 10 سیکنڈ اور دیں، لیٹ می کمپلیٹ، ایٹ لیسٹ 2 منٹس دینا، بات تو مکمل ہو سکے یار. آپ لوگ اتنا ویسے آپ نے مناظرہ کروا دی شروع. اینی ویز بھائی تفسیر اور ترجمے میں فرق ہوتا ہے. ترجمہ ہوتا ہے ترجمانی. کانا یاکلان الطعام کا میں نے ترجمہ پوچھا ہے، مجھے ترجمہ بیان کر دیں، صرف اتنی سی گزارش ہے. ترجمہ بیان کر رہے ہیں. اور جو آپ نے رسول اللہ کی طرف ایک بات منسوخ کی تھی کہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کو کہی تھی. کوٹ ان کوٹ سید ہی سے یہ بات ثابت کرتے ہیں. بہت شکریہ، کریں بات ثابت. جنہوں نے کتنا ٹائم دیا اتنا انشاءاللہ میں لوں گا. پہلی بات یہ الحمدللہ کاظمی صاحب نے ایک فتویٰ آج دے دیا کہ جو بھی وہ بات کرے جو ان کی کتابوں میں نہ ہو وہ ڈس آنیسٹ ہے. سارے بھائیوں نے سنا جب عیسائیوں کے نجران والے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اسباب النزول واحدی کی کتاب ہے جو اسباب نزول کے ماتحت سب سے مشہور کتاب ہے. اس میں نجران کا واقعہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے انکار کرنے کے لیے ان کو کہا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور پھر جو واش روم جانا ہوتا ہے وہ بھی کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے بات، سب سے زبردست دلیل، جس کو پھر مسیح نے اردو میں. آپ اب غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ میں کہہ رہا ہوں صحیح حدیث دکھائیں، اور یہ کسی کتاب سے مجھے ایک حوالہ دکھا رہے ہیں جو کہ بے سند روایت دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی علمی یتیمی دیکھیں آپ ذرا. درج کی اپنی کتب میں کاظمی صاحب کے فتوے کے مطابق جو وہ بات ہے جو کتابوں میں نہیں ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے، نقل کفر نباشد. اب دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کانا یا کلان تام کا یہ ترجمہ ہے، وہ مجھے دکھا دیں جہاں میں نے کہا ترجمہ یہ ہے. پوری ریکارڈنگ آ رہی ہے، خود وہ کہتے ہیں مکلم اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، میں تفسیری ترجمہ کر رہا تھا، میں تفسیر کر رہا تھا، میں لفظی ترجمہ کر ہی نہیں تھا. میں نے تو نہیں یوسف بھائی یو ٹرن دیکھیں،
میں یو ٹرن نوٹ کیا کسی نے؟ نہیں نہیں، وہ جو بھی ہے، لیکن یو ٹرن دیکھا آپ نے؟ چلے تفسیر کے ہم بعد میں ادھر جائیں گے، جو بھی ہے ابھی دیکھنا حدیث کے اوپر کیا کہتا ہے۔ کا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تو آپ کا جو فتویٰ تھا کہ یہ ڈس آنےسٹی اگر ان کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، اب ساروں کو ہم لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے صحابہ پہ فتویٰ لگا دیا، حاتب بن ابی بلتہ نے بھی ایک بات کی جو ان کی کتابوں میں نہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی فتویٰ لگایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا ان کی کتابوں میں تھا کہ بڑے بت چھوٹوں کو توڑتے ہیں؟ نہیں تھا۔ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی فتویٰ لگا دیا، یہ تو قرآن میں آپ کے لیے حجت ہوگی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابن قیم آگے، رحمت اللہ کرانوی آگے، شاہ عبد العزیز صاحب آگے، ابن تیمیہ آگے، ان ساروں نے وہ الزامی جواب دی جو ان کی کتابوں میں استدلالن ہے لیکن لفظی نہیں ہے، ان کی اپنی، انہوں نے خود استدلال کے، سب ڈس آنےسٹ نکلے۔ میرا ٹائم لگا یہ 2 منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یہ ہے کہ رضی صاحب شور مچانے سے چیز ثابت نہیں ہو جاتی۔ آپ نے ایک بات رسول اللہ کی حدیث کی طرح منسوب کی ہے، اس وہاں سے یو ٹرن کیسے لیں گے یہ سوچنا ہے آپ سب نے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، ادھر سے یو ٹرن کیسے لینا ہے۔ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مجھے آپ پیش کر رہے ہیں حوالہ کسی تھرڈ پرسن کا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ان کو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے صحیح حدیث دینی ہے مجھے، یہ ادھر ادھر سے نہیں، ادھر سے بات نہیں مجھے بتانی، نمبر 1۔ سیکنڈلی، آپ نے شاید میری بات پوری سنی نہیں ہے، اور آپ کو عادت ہے آپ آدھی بات سنتے، آدھی بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی اردو، یا آپ جان بوجھ کے اگنور کر دیتے۔ وہ یہ ہے الزامی جواب کی، میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ آپ بتائیں کیا ہے۔ میں نے جب اس کو ڈیفائن کیا تھا میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر جواد اپنی کتاب میں کچھ ایسا لکھے جس پہ مجھے اعتراض ہو اور میں جا کے کہوں کہ اس بات پہ مجھے اعتراض ہے، تو جواد اس کے بدلے میں مجھے دکھائے کہ بھئی یہ بات تو فلاں جگہ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات تو آپ کے اپنے نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے اوپر میں ڈس اون نہ کر سکوں اس کو۔ یہ ہوتا ہے الزامی جواب۔ جیسے کہ میں نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا میں تو رحمت اللہ کرانی صاحب کو ڈس اون کر سکتا ہوں، میرے پر کوئی حجت نہیں ہے وہ، کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ڈس اون کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے حجت ہے، ان کا ایک ایک لفظ کا بھار اٹھانا آپ کے اوپر ہے۔ یہ تھی بات۔ اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، کیا یہ جو دلیل دی جا رہی ہے اس وقت، کیا یہ الزامی جواب دیا جا رہا ہے یا یہ عقلی دلیل دی جا رہی ہے؟ آپ کو تو الزامی جواب میں اور عقلی دلیل میں فرق ہی نہیں پتا۔ الزامی جواب ہوتا ہے کہ تمہارے بھی ہاں یہ لکھا ہوا ہے، مطلب مسیح کو کیا ہوا تھا، انجیل نازل ہو رہی، کنجری سے تیل ملوا رہا تھا، یہ دکھائیں مجھے بائبل میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ مرزا قادیانی صاحب نے لکھا ہے، کریں انکار، دیں جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ سارے بھائیوں کو پتہ ہے کاظمی صاحب کا فتویٰ آگے کہ جو بھی کوئی الزامی جواب دے ان کی کتابوں میں نہ ہو وہ ڈس آنےسٹ ہے۔ سارے علماء نے یہی کیا ہے کہ استدلال بھی کیا جو ان کی کتابوں میں۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے دوستو کہ یہ ان کے مربیان کے حالات ہیں کہ الزامی جواب میں اور عقلی دلیل کو اخذ کرنے میں یہ کام کرتے ہیں، اور جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو ہمیں بائبل سے دکھائیں، جو کہ یہ کبھی دکھا نہیں سکتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں کرانوی صاحب کی طرف، ابن قیم کی طرف، ابن تیمیہ کی طرف، اور دوسرے اکابرین کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اس طرح سے حجت نہیں ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس نے ایک یہاں پر جھوٹ باندھا، اور میں نے کہا کہ مجھے اس کا حوالہ دو، پورے مناظرے کے اندر رضی نے مجھے اس کا حوالہ پیش نہیں کیا۔ یہ ہے قصہ مختصر۔ ابھی خیر یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں اتنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ لوگوں کا، لیکن اس کو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب کے اوپر، بلکہ بابر مہر بھائی آپ کو بھی میں اس کی نا کاپی بھجوا دوں گا، آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کر دینا اسے۔ اچھا بابے یہ بتاتے جانا یہ لڑکی تھی یا لڑکا، یہ جو آپ یار کے یہ ساتھ ابھی مناظرے میں آ گیا۔ یہ بات میں نہیں کروں گا بھائی، پتہ نہیں وہ جو بھی اس کا جینڈر ہے، مجھے اس سے نہیں غرض کوئی بھی، جو بھی جینڈر ہو، آئی ایم ناٹ کنسرن اباؤٹ دیٹ، آئی ایم کنسرن کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے میں اس پہ بات کروں گا، جو بھی کہہ رہا ہے، ان کا مرد کہہ رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے۔ ہاں ابھی اس پہ
یہ بات جو ہے وہ بھی منظر عام پر نہیں آئی اس طریقے سے. جی درد دل بھائی تشریف لائے ہیں. کیسے ہیں درد دل بھائی؟ السلام علیکم قاضی بھائی، کیسے ہیں سب وعلیکم بھائیوں؟ السلام. الحمدللہ. کیسے ہیں؟ یار عامر بھائی کدھر گئے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ جی رضی جی سے پوچھیں. بات کر کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یار کدھر پھنس گیا بندہ؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا سوال گندم جواب چنا بار بار نکل کے ائمہ کرام کے پیچھے بھاگتا ہے. جب اس سے سوال کرو کہ آپ نے اپنا عقیدہ ائمہ کرام سے لیا ہے، نہیں میں تو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہم تو وہ سوال ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ. تو جب میں بات کرتا ہوں کہ جو فرقہ بنانے والا ہے اس کو آپ کیا مانتے ہیں، نہیں وہ آپ چھوڑیں، فرقے تو بنے ہوئے ہیں نا، اس کی طرف بھی نہیں آتا تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جواب پڑا ہوا ہے. فرقہ کس نے بنایا، فرقہ کس نے رجسٹرڈ کرایا، بلکہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے اپنے مذہب کا نام جس نے احمدی رکھا اس پر آتا ہی نہیں ہے. تو اینڈ پہ بندہ یہ نہیں سوچتا یار کدھر پہ آ گیا، کون ہے یہ لوگ. یہی بات ہے. ان لوگوں کا وتیرہ ہی ہے میرے بھائی. یہ آپ سے سچائی سے بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. درد دل جی بھائی. شیروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے شیروں جیسا لہجہ اور شیروں جیسا حوصلہ بھی رکھنا پڑتا ہے. اب ایگزیکٹلی. کسی مرزئی کی بروڈ پہ چلے جاؤ، میں احمدی کہنا بھی ان کو جو ہے نا برا سمجھتا ہوں. یہ مرزئی ہیں، قادیانی